जय जगन्नाथ नमस्कार। एबे जस्ट आमर कम सरला आम डायरेक्टर ऑफिस विभिन्न प्रकार कम सारी आसिलु मो सहित राजेन्द्र ढेंकानाल जिलार किसी शिक्षक खोर्धा जिलार किसी शिक्षक थे माननीय मंत्री सहित आज आम आलोचना करूँ बोली स्थिर करूँ और से अपेक्षा करूँ। जो धन्यवाद देव माननीय मंत्री महोदय को जे आमको बहुत समय देते आलोचना करने कि समय आम बहुत समय अपेक्षा करूँ तापर आमको से बहुत समय आमको देते आलोचना करने आलोचना गोटे सौहार्दपूर्ण वातावरण होता जहाँ भावुँ मुझे आलोचना होती माननीय मंत्री सहित मुझे भावुँ आज आलोचना बेसी फलप्रद होती। धन्यवाद देवी आशीष सर को से आम बहुत किसी आज निजे लड़ी एवं से भाई एक अफसर जो माने तल स्तर लोक मान काम करेंगे कम कर निकट में आम चिर नमस्त एवं धन्यवाद दूसरी आशीष सर को। तेणु आज प्रथम आरंभ है 2016 बैचर जो 6 मासर से एरियर पाई ना से विषय नहीं आलोचना। तेणु बहुत समय आलोचना है से कहले कहीं आमको ये विषय जनईन आम भी एक्चुअली माननीय मंत्री जनईनु जहाँ माननीय सेक्रेटरी मैम को जनईलु। तेणु से बुझे और कहले या तुम जस्टिफाइड दाबी तेणु या डिपार्टमेंट आलोचना हम खूब शीघ्र माननीय मंत्री उपस्थित सेक्रेटरी मैडम को उपस्थित या आलोचना कर यार निर्यास बाहर बोली मोर आशा और भरोसा। सेकेंड पॉइंट आलोचना होता ओएसटीटी मैटर जो मैंने पास कर रेगुलर होना कमिटी फॉर्मेशन होती गोटाए मीटिंग सरची किंतु कौन निष्पत्ति की एपर्यंत आसीपार ना ताकू नहीं आलोचना होता ओएसटीटी मैटर को लेकिन। तेणु से कथा मानव मत गभीर उद्वेग प्रकाश करते कहले ये जिनस शिक्षक मैंने हैरान होती तेणु या समाधान करने यथाशीघ्र एक डिपार्टमेंटल मीटिंग डाकवाई से माननीय मंत्री उपस्थित रहे आम उपस्थित रही सेक्रेटरी मैम उपस्थित रहे से विषय आलोचना कर। थर्ड पॉइंट आमर उठा विभिन्न जिलार एरियर जो रोचे से एरियर नहीं से माननीय मंत्री दुख प्रकाश करते कहते जदि एति शिक्षक जन एरियर पाइबनी ताहले से एत समय जो खटुची तार मूल्य कौन किसी रही। तेणु से निजे यह देखिए बोली निजे कहते कारण मुझे देखिली माननीय मंत्री सहोदर से सब कथा को गंभीर सहित नौते नोट कर निजे रखुले। तेणु एरियर कथा गला वर्षर आसला आप हिंदी संस्कृत और शारीरिक शिक्षा शिक्षक कथा से कथा आलोचना है कहगला जे जो एमाने केवल से जो पोस्ट रे चाकरी कर पोस्ट रे रिटायरमेंट होती। तेणु खुशी खबर आमर जो पाखापाखि 79तम वर्ष है हिंदी संस्कृत और शारीरिक शिक्षा शिक्षक मैंने रही जाते कौन सुविधा मिलू ना से सुविधा से खूब शीघ्र स्टेट कैडर सुविधा पाँच मुझे कही रखा चाहूँगी जो मैंने एमए संस्कृत एमए हिंदी कर बीएड कर सीपीएड बीपीएड एमपीएड 100% समस्ते स्टेट कैडर हेबे। ता परवर्ती अवस्था जो प्रमोशन कैडर को जीवाई जो मैंने बीएड कर तो डायरेक्ट प्रमोशन कैडर को जी जो मैंने बीएड करना से गोटे परीक्षा से गोटे परीक्षा हम दुख प्रकाश करी जन एत राति भी मत फोन आस शिक्षक मानकर टी कम से कम भाविया दरकार मेसेज टे करवा दरकार एमती फोन कले बर्तमान 11:30 क्रॉस करीगला मेसेज करूँ दयाक मेसेज करूँ। तेणु दुख प्रकाश कले यह खूब शीघ्र समाधान करने प्रतिश्रुति देले हिंदी सांस्कृतिक और शारीरिक शिक्षा शिक्षक मैंने खूब शीघ्र लाभवान होगा चाहते जो मैंने पाखापाखि 80 वर्ष है अपेक्षा करते पीढ़ी पर पीढ़ी जो सुविधा टिके निजर सम्मान और स्वाभिमान लड़ाई कर आसला मु भावुची एथर आम तार खूब निकटतर और आह्वान जनईबी समस्त हिंदी संस्कृत और शारीरिक शिक्षा शिक्षक मानक एकाठी हबार भाग भाग हेले आम मैंने कौन लाभ पाइपर जदि आम एकाठी हवा आम लाभ पाइबा। तेणु किछि लोक मैंने कहते जे यांकर हम यांकर हेनी संपूर्ण भूल। तेणु जो मैंने बीडी कर डायरेक्ट प्रमोशन कैडर को जी जो मैंने बीडी करना गोटे एग्जाम हम
ଏବଂ ସେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପାସ୍ କଲେ ସେମାନେ ପ୍ରମୋସନ୍ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଯିବେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଯାହା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ତାହା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତିଦାତା ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଉଥିଲା ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର 15ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ 15ଟି ଜିଲ୍ଲା ମାନେ ଗେମ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଜିଲ୍ଲା ତିଆରି ହେଇନି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିଥିଲେ। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଯେଉଁ 4200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି OSD ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ କଥା ଉଠାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଯେ ଯେମିତି କଲେଜରେ ହେଉଛି BSc ପେଡ୍ BAB ପେଡ୍ ମାନେ 4200 ପାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷକମାନେ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଯେଉଁଠି DO ଅଫିସରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଚପଲ ଘୋରି ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନି। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ OSD ସାର୍ଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ଆମ ଲେବୁଲରେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିମଲାଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷକମାନେ ହଇରାଣ ନ ହେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମ୍ୟାଟର ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫରକୁ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ସାରିବା ପାଇଁ। ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତି ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପାଉସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଡବଲ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଯେଉଁ ରହିଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ରଖିଛୁ। ଏବଂ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଏଇଟା ହେଇଯିବ, କାରଣ ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୋଟର ସର୍ଭେ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଅଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫରର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବାହାରିବ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଇଲନେସ୍ ୱିଡୋ ଡିଭୋର୍ସ ସବୁ ବାହାରି ଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଡିଫେନ୍ସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନି। ପାଖାପାଖି 4000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ନର୍ମାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଖିକୁ ଆସିନି। ତ ନର୍ମାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆମେ ନିବେଦନ ରଖିଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସଂଗଠନ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତୁ, ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସଂଘ ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବ। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଜି ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ OSD ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ଆମ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ରାଜେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ଆସିକି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 4 ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ସେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଯାହା ହେଉ ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା, ଯେଉଁଟା ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କହିଯାଇଥିଲେ, ସେଇ ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ନେଇ ଆମେ ଆଜି ଫେରିଛୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିବୁ। ତେଣୁ ସଂଘ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସଂଘ ମଜବୁତ ହେବ। ହାତରେ ହାତ ମିଶାନ୍ତୁ, ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଗେଇବା, ଆମ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସବୁ ଦୂର କରିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରଖୁଛୁ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ 6 ବିଷୟ ମାନେ ଯେଉଁ 6 ବର୍ଷ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆଉ 6ଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ନେଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ଯେ 21 ତାରିଖ ଦିନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ରିଭ୍ୟୁ ହେବ। ସେହି ରିଭ୍ୟୁରେ ସ୍ପେଶାଲ କେବଳ କ୍ୟାଡର ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏବଂ 6ଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ କଥା ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆମ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ, ତେଣୁ 6+6 ଇୟର୍ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ହେବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନିବେଦନ ରଖିଥିଲୁ, ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇଥିଲୁ। ଯାହା ହେଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଏହାକୁ ନେଇକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କ୍ୟାଡର ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ 6+6 ଇୟର୍ କାଉଣ୍ଟ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ 21 ତାରିଖ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭରାତ୍ରି।